Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde l'homme dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre ou une tête de n'importe quoi, mais qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paie sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. Ça dure 3 jours, 3 nuits sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titubé, dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café, crème, café, arrosé, rhum, café, crème, crime, arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur, cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Terura estas la eta bruo de dura ovo rompata sur stana trinkotablo. Terura estas tiu bruo, kiam ĝi eras en la memoro de la malsatanto. Terura ankaŭ estas la kapo de la viro kiu malsatas, kiam li sin rigardas je la 6 matene en la spegulo de granda magazeno. Polveca kapo. Tamen ne sian kapon li rigardas en la montrofenestro de ĉe Potin, sian kapon prifajfas la viro, pri ĝi li tute ne pensas, li revas. Alian kapon li imagas, bovidan kapon ekzemple kun vinagra saŭco, aŭ kapon de io ajn, sed mangeblan. Kai li milde movas la magzelon, milde. Kai milde grincas liai dentoi, char primokas lin la mondo, kai li povas nenion kontraŭ tiu mondo, kai li nombras per la fingroj 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jam de 3 tagoj li ne manĝis, kai li povas ja ripeti al si de 3 tagoj, tio ne povas daŭri, tio daŭras de 3 tagoj, 3 noktoj senmanĝe, kaj malantaŭ tiuj montrofenestroj, pasteĉoj, boteloj, skatoloj, mortintaj fiŝoj ŝirmitaj per ladskatoloj, ŝirmitaj per montrofenestroj, montrofenestroj protektitaj de la policanoj, policanoj protektitaj je timo. Kiom da bareloj por 6 compatintai sardinai. Iam pli malproxime la cafejo, cremcafo cun varmai lunpanetoi.
La viro chancelpaŝas, kaj interne de lia kapo nebulo, manĝeblaj sardinoj, dura ovo kun krenkafo, kafo kun rumo, kafo kun kremo, kafo kaj krimo kun sango. Signoro, tre estimata en sia kvartalo, estis buĉita dumtage. La murdinto, la vagulo, ŝtelis de li 2 frankojn. Tio estas kafo kun rumo, 70 centimoj, 2 buterpanoj, kaj 25 centimoj por la kelnera trinkmono. Terura estas la eta bruo de dura ovo rompata sur stana trinkotablo. Terura estas tiu bruo, kiam ĝi eĥas en la memoro de la malsatanto.